Hello guys, good afternoon guys. Medyo okay na akong paminaw karon. Uh, Almost 4 days yata nga nakalubog jud ko diri sa kuang higdaanan. Ubosipon guys, grabe kayo. Dili makaya. Then karon okay na. Makatindog-tindog na ko. Ako ang tindahan guys, wala ginatiman. First pa lang na ako'y napansin nga murag ga-blurred ang ako ang mata, so magpa-check up ko. Mauni ako ang bag-o nga antipara, pero mao lang gihapon hantod nga gikalintura ko. Hantod nga namugnaw ko, dili na maayo akong paminaw. Hantod nga ako ang anak po. Suduha jud mi ang naglubog.